امبار أبز حلف خم نذكره أبز حكي جميرنا زلنا زم عرف شدشته انتهينا رئينا نيرنا نحاسيات وصي ترئينا نيرنا تقدم أيسب تغلى أيسب اندابله يجميرو هواريا باولوس أبزي معرف شدشته مالتي كجمر كولوسي انت ايلو انت بحطو يجميرو نتحطو يزملس لو موين كوميو كن اتانا يبقى موين خنز نمزخا خارجن ام بارسي انتاي كنبلينا صقام انت خبزحسي اب حاتيات دو نصنع إلو اما جمريا جميرو مخنياتو بصقاي مدحان كله بصقاي خبل صنيحو صقا خاني اب تحاتيات زعازوس صقاي بزحيو اي سلازبله حجي نعاء كملس متان بارسي انتاي كنبلينا يليبر صقا ما انت خبزحسي اب حاتيات دو نمبر إلو نعوي زملسو شعو يا أي بالشعو أي فالنان زمو أي كونني نحن ناس نحاتيات موت ناس كميلنا أخي حجي أب أخن نبر كاو موت ناندينا زمو تدو كملسو يملسيو النابلة أما وتانا عندها جلسة بكريستوس يسوس كنت أما أقول ناسي نموتو زمثل وقائنا موتنا نتتنسايو زمثل كاموس أتسينا سلازس كميلنا نبحاتيات نملس إلو بموت غيرو قول صخولو نرئي مالتي سلازي اتحانساب زموتس سكو مويتي إيو بكا مويتي إيو زموتك أنا حاتيات مويتي إيو سلازي داقي منانا بحاتيات أينو ودقنينا سلازي مبعر نتمنيسي خيتكسو أبزو مواتس كاخم حاتيات أي كزا مخنياتو انتاي تفللي اتي قدمي يسوس ويكا قدم صقا زنبره سب نحاتيات امبخبل زخيل حيل يقولون مخنياتو اتي نحاتيات ባህሪ ኣብ ስጋና ኣትዩ ሕጂ ግን ብኢየሱስ ምስ ደሃና ግን ብመንፈስ ዳግም ምስ ተወለድና ግን እምቢ ንብለሉ ሓይሊ ኣለና ንዕኡ እንዳረድአ ኢና እዩ ፀኒሑ ማለት እዩ ከመይልና ኣብ ሓጢኣት ክንነብር እሞ ኣይንኽእልን ኢና ኢሉ መሊስዎ ንዕኡ ማለት እዩ ካብ ሓጢኣት ሞይትና ኢና ኢሉ ስለዚ እቲ ሞት እምበኣር مفلاي سلازخونه كابت حاتيات تفلينا اينا نازي ግን ክንፈልጦ ይግባአና ኢሉ ሓንቲ ፖይንትስ ሳታ ክንሕዛዝ ይግባአና ምስ ክርስቶስ ከም ዝሞትናን ምስኡ ከም ተሳእናን እዚ ፍለጡ ኣይትፈልጡን ዲኹም ኢሉ ስለዚ ምፍላጥ የድልየና ማለት እዩ እንደገና ከዓ ንሓጢኣት ከም ዝሞትና ከዓኒ ምቁፃር የድልየና ብክርስቶስ ኮይና ንእግዚአብሔር ህያዋን ከም ዝኾንና ኩሉ ግዜ ክንቆፅሮ ኣለና ማለት እዩ ግን ሓደ ነገር ንገብሮ እንታይ እቲ ኣካላትና እቲ እንሰርሓሉ እቲ እንጥቀመሉ ኣካላትና ግን ንሰናይ ነገር ወይ ከዓ ንእግዚአብሔር ከነግዝኦ ምክንያቱ ብኡ ሰናይ ክንገብር ንኽእል ብኡ ከዓ ክፉእ ክንገብር ንኽእል ስለዚ ኣካላትና ናይ ፅድቂ ኣፅዋር ጌርና ነቕርቦ ኢሉ ብኡ ይወድዩ ማለት እዩ ኣብዚ ካልኣይ ክፋል ከዓ ካብ ሎሚ ንሪኦ ካብ 15 ክሳብ 23 ዘሎ ከምኡ ብሕቶ እዩ ዝጅምሮ ዘሎ እንታይ ዝብል ሕቶ እንታይ ከንበል ትሕቲ ፀጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ካብ ዘይኮናስ ሓጢኣት ዶ ንግበር ይብል ምክንያቱ ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ትሕቲ ፀጋ እምበር ቅድም ኢሉ ዘሎ 13 14 እንተዳ ኣንቢብናዮ تحت الأجامبر تحت حكي سلازيكونكم حاتيات أي ملكوكم من إيومو كم مويتم زتنسور أسخم نعملاخ وفيومبر ناكالاتكم أسوار عمسا حاتيات أي تكبروا اندابالي كدمي إيوانكمو سلازي هيك قومو سلازي بالي تحت الأجامبر تحت حاتيات حكي أي كونكم من سلازي بالي حجي
እሞ ደኣኸም እንተኾይኑ እንታይ ክንብል ኢና ብላ ኣሎ 15 ሕጂ ትሕቲ ፀጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ካብ ዘይኮናስ ሓጢኣት ዶ ንግበር ኢሉ ከዓ ሕጂ ሕቶ የቕርብ ኣሎ መልሱ ከዓ ያ ኣይፋልናን ከምኡ እሞ ኣይከውንኒ ሽዑብ 16 ንምእዛዙ ባሮት ክትኮኑ ርእስኹም ንእትህብዎ ንሓጢኣት ይኹን ንሞት ንሓጢኣት እንተኾይኑ ንሞት ንምእዛዝ እንተኾይኑ ከዓ ንጽድቂ ነቲ እትእዝዞስ ባሮት ከም ዝኾንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እናበለ ይቕጽል ሽዑ ክነግር ከሎ ከዓ ነቲኦም ኣሕዛብ ማለት እዩ ንዓና ንኹላህና ቀደም ባሮት ሓጢኣት ነርኩምሲ ካብ ሓጢኣት ሓራ ወፂእኩም ንጽድቂ ተገዛእኩም ነቲ ተዋሃብኩሞ ምሳሌ ምህሮ ካብ ልቢ ስለ እተኣዘዝኩሞ ግና ንኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ እናበለ ይቕጽል ስለዚ ነዚ ምኽሪ ኢና ካብኡ ከዓ ዝቕጽል እውን እንዳንበብና ክሳብ መወዳእታ ክንከይድ ኢና ስለዚ እንታይ እዛ ሕቶ እዚኣ ክምልሳ ነዚኣ ንኽንምልስ ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ ኢሉ ዘሎ ትሕቲ ፀጋ ዝብል ኣሎ ንሕና ትሕቲ ፀጋ ኢና ይብለና ኣሎ ትሕቲ ሕጊ ኣይኮንናን ይብለና ኣሎ ስለዚ ሓጢኣት ከዓ ኣይገዝኣናን እዩ ስለዚ ዘን ሰለስተ እዚአን ተዳርኢና ነዚአን ክንምልሰን መጀመርያ ሕጊ እንተዳርኢና ቅድሚ ሕጂ እውን ርኢና ነርና ኢና ሕጊ ሓጢኣት ከም ዘፍልጥ ርኢና ነርና ቅድሚ ሕጂ ሕጊ ሓጢኣት እዩ ዘፍልጥ بحق مصداق أي تخائلا كمتي عم أعرف سلسلة زرعنا يو بحقي مصداق أي تخائلا عبرومي سلسلة إسراء خاني انتايلو قناها خلو عف ما انتي كعصو كل عالمون تحتي فرد أملاح كتكونسي اتحكي زبلو زبالة نتوما بتحت حق زلو 5 زاروبهم نفلت هنا حقس حاتياتي زفلت أمو سلازي سقاز لباسة كله عب كدميو بقبر حقي ستصدق يلبون يبلنا سلازي بقبر حقي ستصدق ما نم يلبون السنتاي دا اي تقومون تايلنا حاتياتي زفلت كم مسياتي يريئي نتا حاتيات كايو زفلت كالغاز اتحقي استوهبه نسقاي سقاوي بقاتي حكي نسقاي توهيبو جبر اي تكبر النابله نسقا زئززي نمنفس توهبه ايكونا نسقا استوهبه خا بسقا يزكبر مش نسقا سلستوهبه بسقا يزكبر سلازي ناي سقا سرعاتيو يزبلنا زلو ناي سقا سرعاتيو ولا بعبراويان وين أب عبراويان معرف تشعاتن عسرتن تدارينا نسو لنا نزلو ميزولو زمن مساليو كومو غيروم نتي بزعبات كهنتي زكا زارب زلو غيروم نتي اقلقالي مقدس بحلنا افصم كوكوبرو سيكالو مباءن مسواعتن يقربو اللو زيوم توم اسرائيلاويان مالتي ازي مس مباءن مسواعتاتن بعينته محصابن اتي زمن مقنع كساع زبصح سقاو سرعات راحيو يبلو اتحقي ازي زبن مقنع كساب زبصح زبن مقنع مالت بيسوس كريستوس كساب شعو زبصح سي سقاو سرعاتي سلازي امبار حقي سقاو سرعاتي نسب استوهبو خاني ሓጢአተኛነቱ ከሪዮ እዩ ቀንዲ ከጽድቆ ኣይኮነን ማንም ብኡ ዝጸደቀ የለን እንታይ ዳ ግን ሓጢአትና የፍልጠና እዩ የርእየና እዩ ክሳብ ክንደይ ድኹማት ምዃንና ንዝክረቶ ኮይና ኣብ ምዕራፍ 3 ክነግረና ከሎ ነትዮም ኣህዛብን ነትዮም ኣይሁዳውያንን ንኹሎም መጨረሻው በቃ ከሲሱ ውዱቃት ምዃኖም አረድይዎ ስለዚህ በተሕግ ገይሩ ኻነቶም ኣይሁዳውያን ምንም በቃ ክጸድቁ ከም ዘይከኣሉ ነጊሩ ኣብቲ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 20
كأني اتي صدقي بصقا مخانو بيسوس كريستوس ركب بصقا مخانو أردينا مالتي سلازي نسب استوهبو حاتياتو ما انت خري ايو سروحو امبار كوم انت دا خوينو حاتياتو اريو خاني ناب ኢየሱስ መታን ክመጽእ ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ሞይቱ ሕጂ ኣብ ናይ ጸጋ ዘመን ኣለና ማለት እዩ ንሕና ኣብ ከግዚኡ ኣብቲ ዝተረዳእና ማለት እዩ ንጎይታ ተቐቢልና ኣብቲ ናይ ጸጋ መንግስቲ ኣቲና ኣለና ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ ኮይና ኣለና ንእግዚኣብሔር ሕራ ኢልና ቀደም ጸላእቱ ዝነበርና ሕርና ኢልና ሕጂ ግን ደቁ ኮይና እግዚአብሔር ደቁ ገይርና ስለዚ እቲ ሕግግን ስሩሑ የእኺል እዩ እቲ ቀንዲ ስሩሑ ዝነበረ ነቲ ሓጢኣት ከርኢ እዩ ክሳብ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽእ ከዓ ከም ቀጻዒ ኮይኑ ንእስራኤላውያን ይሕሉ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 4 ተዳሪና እንታይ ዝብለና ሓራ ምእንቲ ክንከውንሲ ክርስቶስ ሓርነት ኣውጽኢና እዩ ካብ ሓደ ጀሚረ ዘንብቦ ዘለኹ ግን ቁጽሪ 4 ኢና ክንርኢ ሓራ ምእንቲ ክንወጽእሲ ክርስቶስ ሓርነት ኣውጽኢና እዩ ስለዚ ጽንዑ ከም ብሓድሽ እውን በርዑት ባርነት ኣይትቆረኑ እንሆ ኣነ ጳውሎስ እንተ ተገዘርኩም ክርስቶስ ገለ እኳ ኣይጠቕመኩምን እዩ እብለኩም ኣለኹ ንዝግዘር ዘበለ ሰብ እውን ንብዘሎ እቲ ሕጊ ክገብሮ ከም ዝግብኦ ደጊመ እምስክር ኣለኹ ኣቱም ብሕጊ ክትጸድቁ እትደልዩ ካብ ክርስቶስ ተፈልይኹም ካብ ጸጋ ወደቕኩም ይብለና ብሕጊ ክትጸድቁ እንተደኣ ደልይኹምሲ ካብ ክርስቶስ ወዲቕኩም ኢኹም ይብለና ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ሕጊ ንሓጢኣት መፍለጢ ተዘኣዘይ ኮይኑ ብኡኡ እንጸድቀሉ ኣይኮነን ስለዚ ንሕና تحت حكي أيكوننا نزبالو لقند مغنيات بزي مالتي تايدا تحت تسأكاينا أوكي تسأكا خنتايو انتايلنا تسأكا خا نحاتياتينيا زد صدق نسعى نايكزابير هيابي بيسوس كريستوس بمئمان زركب نسعى زخواني هياب بخريستوس زركب مالتي ኣብ ኤፌሶን ጽቡቕ ገይሩ ይገልጾ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከም ንፈልጦ ካብ 5 ክሳብ 8 እንተደኣ አንቢብናዮ እንታይ ዝብለና ንሕና ብበደልና ምዉታት ከለናስ ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረና ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም ምስኡ እውን ኣተንስኣና ኣብቲ ዝመጽእ ዘመናት ብሕያውነት እቲ ብሉጽ ሃብቲ ጸጉ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣባታትና ምእንቲ ክርኤ ኣብ ሰማያት ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስኡ ኣቐመጠና ሽዑ ኣብ 8:9 ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም እዚ ኸኣ ውህበት ኣምላኽ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን እምበር ጸጋ ውህበት ኣምላኽ እምበር ካባና ኣይኮነን ግን ብኡ ኢና ኸኣ ንጸድቕ ኣብ ቲቶ እውን ከምኡ ኣብ ቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 11 እንተዳሪና ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እሞ ንኹሉ ሰብ እውን ምድሓን ኣምጽኡ ይብለና ጸጋ ኣምላኽ እምበኣርዩ ምድሓን ኣምጽኡ ዘሎ ስለዚ ነዚኡ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኣይኮንኩምን እንታይዳ ኣብ ትሕቲ ጸጋ ኢኹም ዝብለና ዘሎ ኣብ ትሕቲ ጸጋ ኢና ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ሓጢኣት ኣይገዝኣናኒ ነቲኦም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ሓጢኣት ይገዝኦም ስለዚ እምበር እሞ ኣብ ትሕቲ ኣየናይ ኢና እንነብር ዘለና ሕጂ እዚኣተን እየን እተን ወሰንቲ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ጸጋ ዲና ወይስ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኢና እንነብር ዘለና نحنا خم نفلطو بيسوس سلازامنا بتحت ጸጋ ኢና ዘለና ግን እቲ ዝተዋህበና እንተ ዘይፈሊጥና ግን ጸጋሚ ይሕዋተይ ኣብ ትሕቲ ጸጋ ኾለና
ብዙሓት ኣብ ትሕቲ ፀጋ ኣትዮም ከለዉ ኣብ ትሕቲ ክርስቶስ ከለዉ ኣብ ትሕቲ ሕጊ እውን ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ይነብሩ እውን እዚ እንታይ ናይ ምፍላጥ ጉዳይ ሓደ ኤግዛምፕል ክህበኩም ኣሕዋተይ ነዚ መታን ከብራህርሃልና ቀደም እዚኦም ናይ ኮመንዌልዝ ናይ በዓል ዓዲ እንግሊዝ ግዝኣት ዝነበሩ ቀደሚ ቴክኖሎጂ ከይማዕበለ ከሎ ንዓዲ እንግሊዝ ስኮላርሽፕ ገለ ረኽቡ እዮም እቶም ንፉዓት ተምሃሮ ዝተወሰኑ እዮም ሕጂ ብመርከብ ስለ ትኸይድ እተን መራክብ ከዓ ኣዋርሕን ዝወስዳ ሽዑ ኮለልየን ዝብላ ናይ ቀደም መራክብ ማለት እዩ ምፅዕነት እዩ ካብ ዌስት ኣፍሪካ ተምሃሮ ንፉዓት ተምሃሮ ንዓዲ እንግሊዝ ክኸዱ ነይርዎም ሽዑ ስኮላርሽፕ ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገር ትኬቶም ናይ ገለ መሊኦም ተኸፊልሎም ኣብኣት ደይቦም ማለት እዩ ኣብቲ ዓበይቲ መራክብ ሕጂኡ ጽቡቅ ቀንዮም ማለት ኩሉ በቃ ስታንዳርድ ዝኾነ ምግቢ እንዳበልዑ እንዳተፃወቱ መዘናግዕ ኣለውኡ ቀንዮም ሓደ ግን ኮሸሮ እዚ ኮረሾ ዝነቐፀ ምግቢ ሒዙ ማይ ሒዙ ኣብታ ሩሙ ዝሃብዎ ንዕን እንዳበልዐ ወርሕን ገለመለን ገይሩ ገፁ ተባላሽዩ በቃ ብጣዕሚ ተባላሽዩ ድንገት ከምዚ ውፅእ ክብል ረኽብዎ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ተምሃሮ እንታይ ደኣ ኾንካ ኢሎሞ ዋላ ሓንቲ በቃ ኣብዚያ ገዛ በቃ ከምዚያ እንዳገበርኩ እንዳበላዕኩ እንዳበልኩ ዋ ንምንታይ ዳኡ ዝነቐፀት ትበልዕ እዚ ኩሉ ምግብታት ኣብዚ ከሎ ዋ ኣሎ ዲ ምግቢ ምስኡ እንዲ ግዲ ኖ ገንዘብ ስለ ዘይብለይሲ እሱ ካብኡ ክበልዕ ኣይክእልን እየ ኢሉ ምስኡ እንዲዩ ኦረዲ እኮ ተሓሪኻ መፂኻ ኢኻ እዚኣ መርከብ ናብዚኣ መርከብ ክትኣቱ ከለኻሲ በቃ ተሓሪኻ መፂኻ ልክዕ ከማና ኩሉ ሰብ ኣብኡ ክበልዕ መሰሉ እዩ ኢሎሞ ሽዑብተን ናይ ዳሕሮት መዓልታት መእተዊ ገዛ ቁርተይ በሊዑ በሃል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ እንታይ እቲ ዝተዋህቦ ራይት ስለ ዘይፈለጠ ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ማለት ክፍኣት ኣይገበረ ግን እቲ ዝተዋህቦ ጥቕሚ ግን ኣይተጠቐመሉን ልክዕ ከምኡ እዩ ከዓ ብፀጋ ዝደሓነ ሰብ እቲ ብፀጋ ዝተዋህቦ ነገር እንተዘይተጠቒሙሉ ከንቱ ይኸውን ኣሎ ስለዚ ክንጥቀመሉ ይግባአና ማለት እዩ ብፀጋ ኢና ድሕና እቲ ብፀጋ ዝተዋህበና ናይ ውሉድነት መሰልካ ክንጥቀመሉ ይግባአና ስለዚ እንታይ የድልየና እንተዳ ኢልና ፍልጠት የድልየና እምበር ንዑ እዩ ኣብታ ቁፅሪ 17 ሞነርኣያ 17 እንታይ ይብል ኣሎ ቀደም ባሮት ሓጢኣት ከለኹምሲ ነይርኩምሲ ካብ ሓጢኣት ሓራ ምስ ወፃእኩም ንፅድቂ ተገዛእኩም ነቲ ተዋሃብኩምዎ ምሳሌ ምህሮ ካብ ልቢ ስለ እተኣዘዝኩም ግና ንኣምላኽ ስብሓት ይኹኑ ስለዚ ትሪኡ ኣለኹም እቲ ካብ ሓጢኣት ሓራ ምውፅኦም ንፅድቂ ምግዝኦም ቀንዲ ብምንታይ እንተበልና በቲ ተዋህቦም ትምህርቲ ነቲ ተዋህቦም ትምህርቲ ስለ ዝተቐበልዎ እዩ ነቲ ናይ ሃዋርያት ትምህርቲ ስለ ዝተቐበልዎ እዩ ይሕዋተይ ትምህርቲ ፍልጠት የናገፍ እዩ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ፍልጠት የናገፍ እዩ ትምህርቲ ከዓኒ የቕንዕ እዩ ወይ ከዓኒ ሓራ የውፅእ እዩ ስለዚ ነቲ እግዚኣብሔር ዝብለና ነገር ክንፈልጦ ይግባአና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ኣብዚ ከጠቃልሎ ከሎ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንሓጢኣት ሞይትና ንሓጢኣት ሲ ሞይትና ኢና ሕጊ ኣይገዝኣናን እዩ ሕጊ ዘይገዝኣና ምክንያት ስለ ዝሞትና እዩ ንሓጢኣት ስለ ዝሞትና እዩ ይብለና ማለት እዩ ዋላ ስለዚ ናይ ሕጊ ስራሕ ናይ ሕጊ ስራሕ ሰብ ብክብሩ ክፀድቕ ከም ዘይክእል ምርኣይ ጥራሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጊ ተቐንዲ ናይ ሕጊ ስራሓ ንሰብ ሓጢኣቱ እያ ተረድኦ ሓጢኣተኛ ምዃኑ እያ ትነግሮ ማለት እዩ
እቲ ካልእ ከዓ እንታይ ኢሉ ኣሎ ትሕቲኡ ባርያ ባሮት ክትኮኑ ርእስኹም ንእትህብዎ ንሓጢኣት እንተኮይኑ ንሞት ንምእዛዝ እንተኮይኑ ከዓ ንፅድቂ ነቲ እትእዘዝዎስ ባሮት ከም ምኾንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ሳልሰይቲ ብዚ ዘላ እንታይ ባርነት እዩ ሕጂ ንሓዲኡ ኢኻ ትግዛእ ባርያ ቅድሚ ሕጂ ምርኢና ኣለና ንሕና ኣብዚ ዘመን እዚ ኣፀቢቕና ብቲዮሪ ኢና እምበር ኣፀቢቕና ክንፈልጦ ይንኽእልን ኢና ግን በቲ ዝነበረ ሂስትሪ ክንርኢ ከለና ባርያ ማለት ናይ ርእሱ ነገር ምንም ነገር ክውንን ዘይክእል ብርእሱ ክኸይድ ዘይክእል ናይ ርእሱ ውሳኔ ክገብር ዘይክእል ናይ መንዳ ናይቲ ገዛኢ ናይቲ ገዛኢ ውሳኔ ገዛኢ ከም ዝበሎ ዋላ እታ ሂወቱ ከማንሲ እቲ ገዛኢ ከም ዝበሎ እቲ ዋንኡ ከም ዝበሎ እዩ ዋንኡ እንተ ዝበሎ ይኸውን እምበር ናቱ ዝኾነ ክገብር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ባርያ ናይ ሕጊ ተኾንካ ከዓ እቲ ሕጊ ዝብለካ ጥራሕ ኢኻ ማለት እዩ ወይ ከዓ ባርያ ናይ ሓጢኣት ተኾንካ ናይ ሓጢኣት ግዙእ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ባርነት እምበር ግዙእ ምዃን ማለት እዩ ሙሉእ ንሙሉእ ዋላ ሓንቲ ናይ ርእስኻ መሰል ዘይብልካ ካብቲ ጭካነ ናይቶም ገዛእትኻ ዝተላዕለሲ ወይ ንሶም ክሞት ኣለዎም ወይ ንስኻ ክትመውት ኣለካ ሓራ ክትከውን እሶም ከዓ ነንሕድሕዶም እንዳተቀያየሩ ክወስዱኻ ስለ ዝኽእሉ እንቶም ሞይትካ ጥራሕ ኢኻ ሓራ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሓጢኣት ባርያ ይብለና ኣብ ወይ ነቲ ትግዝእዎ هذا أنا حاتي أتجزأ خون كان أيمن باري خون كان لخا نحاتي باري خون كان لخا يحواتي رئينا يا مالنا مش وكم زي ناي الكول ولف زلوهم ويناي زخوانا ولفي زلوهم بزي بو ولا حنت خقبر أي كلوني انتاي كوينو مالو مالتي جزءاتنا تخوينو مالو مالتي كوم مالتي نحاتي أتكالك حوم نحاتي أتدا حنساب تجزي غايو انت دا باريا غيركا أيلك أكان ጨካን ገዛኢ هذا ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 ከምዚ ኢልዎም ኣሎ ኢየሱስ መለሰሎም ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ሓጢኣት ዝገብር ዘበለ ንሱ ባርያ ሓጢኣት እዩ እምበር ባርያ ሓጢኣት እንታይ እዩ ሓጢኣት ዝገብር ሓጢኣት እንተዳ ዝገብር ኮይኑ ኣብ ሓጢኣት ዝነብር እንተዳ ኮይኑ ናቱ ባርያ እዩ ናይቲ እንገብሮ ባርያ ኢና ማለት እዩ ንሓጢኣት እምበር እምቢ ክብል ዘይክእል እዩ እዚ ናይ ባርያ ሓጢኣት ናይ ሓጢኣት ባርያ ዝኾነ ንሓጢኣት እምቢ ክብል ኣይክእልን እዩ ንሕና ንወድቕ ንጋገ ሓጢኣት ንገብር ግን ኣብኡ ኣይንነብርን ምንባርን ምግባርን ሕጂ ትነብር ተኮይንካ ግን ኦረው ማይ ባርያ ኮንካ ኣለኻ ማለት እዩ ንሕና ግን ናይ ጽድቂ ባርያ ኢና ማለት እዩ እቲ ናይ ሓጢኣት ባርያ ዝኾነ ግን እንታይ ናይ ግዴታ ባርያ እዩ ሰይጣን ንሰብ ከስሕት ከሎ ሕዋተይ ከስሕቶ ከሎ ንዓተ ገዛኣኒ ባርያ ይኩን ኢሉ ገዚኡ ኣይፈልጥን ምክንያቱ ኣቦ ሓሶት ተባሂሉ ኣሎ ስለ ዝኾነ እንታይ እዩ ዝብል ብጽቡቕ ገይሩ እዩ ዘስሕት ንኣብነት ሓራ ዘይትወፅእ ነፃ ዘይትኸውን ብነፃነት እዩ ዝፃወት እንዲያ ብሕልፊ ኣብዚ ዘመን እዚ ንዓና ሕጂ ንኣብነት ንሕና እንተዳ ምዝኾነ ሓደ ናይ ጎይታ ዘይተፈለጠ ሰብ ተዘራሪብና ክርስቲያን እየ ኢልናዮም ኢሎም ይድንግፁልና እንታይ እያ ጨዋኾነካ ነፃ ዘይትኸውን ሓራ ዘይትኸውን ልክዕ ንሶም ሓራ ከም ዝኾኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰይጣን ከምኡ እዩ ዝብል ሓራ ዘይትኸውን ወና ንርእስኻ ዘይትኸውን እንታይ እግዚኣብሔር ዶ ገለመለ ዶ ካልኦት ዶ ባዕልኻ ኢኻ ንርእስኻ ትውንና ንርእስኻ ትፈልጣ ንስኻ ኢኻ ናይ ርእስኻ ትውስኖ ንስኻ ኢኻ ንሓቂ ከማንሲ ንስኻ ኢኻ ትውስኖ እዩ በፂሑ ዘሎ ሕጂ ሓቂሲ ሬላቲቭ ተባሂሉ ኣሎ በቃ ንስኻ ኢኻ ትውስኖ
نعاي حق خالي نعخاتكم حواتك خالع حقي مالتي تحقس حدا يكون كساب مبالي خيدو زلو انتاي ناس ايخا كاب كل حارة ايخا زبل مالتي بناس عنا تمثيلو سيطان نعالمي كاز قالو مالتي سيطان كومي كي لاي بؤوغ اني انداتالله انو بزحات نابتي منقستو ناتو يأتو مالتي ويكا خابتي ناتو منقست خيووصو يقورم سلازي حرخت وص نرأسها بعلها ختالي اندابله نسبات يتالل حجو موها بوقع مالتي أبزغدنا أيو تغيرنا أبتي سلطون زبها البوتا بقى نرسخها بعلقها قزايا ما أنما يون نكاني زبليو اتغاندي تمرتنا سيطان مالتي سلازي كل قزيات صبوق بزمثل كيري نسو زتالت حانت معالتو كوانا تحكي أي نقرني حق خنقرا كلني حدا مثالي قالو خمزي كم فيكشني حدا قزيسي اتيوم ابتناي سيطان ويكان ابتناي كفا بوتا زلوس مالتي نحدا سب نعار تنهناسي رأيو تاي دي سألكم برحو كان كأخاق سايت بالنبرا وكو صبو إلاي فيو إلوم يوستو هجي كن نخريت راح يلو يسامع مالتي نخريت راح دحاني والحانتي بقى نخطري خامبري ጠቕላላ ስምሳና ይትኸውን ኢኻ ድሓነይ ኢሎም ይወስድዎ ሕጂ ፀፅቡቕ የርእይዎ ብልጭልጭ ዝብል ዳንኬራ ዳንስ ገለመለ ጥዑም ነገር በቃ ንዓይንኻ ፅቡቕ ንስጋ ጥዑም ከምቲ ንሂዋን ንኽትሪኦ ፅቡቕ ንኽትበልዖ ጥዑም ዝበለቶ ማለት እዩ ከምኡ ገይሮም ኩሉ ኣርእዮሞ ሕጂ ኩሉ ምስ ረኣዮ ሰብኣይ ከዓኒ መሪፅዎ ዋ በቃ كماتسي تقليلا كماتسي إلو كل زلوا وحيزو ناو خيدو بقى عتيو مساعتهم توكو بالكل شعو مع سعسو هابيلا بقى بصفعيت بقال ملي هاب قالي بقى خفو نقر بقى أبزسك حزسك حكاوتو وجميرو تبقى مويزر أخو من باب جهاتكم تقال إنه نو حجداني تقليل كعاتي خانده حاجد أو دمحبرنا عندها صبو كاركار أيو إلوم شعو قرئي وجميرو مساعتك أيو تقول تفلطو مالتي وديها عبتوشتي كم زيت واسق مسفلوتو مالتي سلازي كاو جن باريات تخون بارياناتاتهم تخون سلازي نناي حاتيات تمنيت حدا نحاتيات باريا زبهال بمنتا ايو زقلو صلو بمنتا ايو زفلت انتايلنا نناي حاتيات تمنيت بمئزازوي نتي ناي حاتيات تمنيت يؤزوزو حراي يبلو بقى تمنيت كل جزي خماسي اب كل سب قال مسرعي قال تمنيتي ماسه حجي هتي نحات اعتباري ازو خان انتاي خون يؤزوزو مالتي نعو يؤزوزو سلازي بازي سفلت كابنا حاتيات بارنت نصا زوص سب كاني نصا مخانو زفلت بمنتاي انتيلنا ناي صدق باريا مزخون طراحي أبا غلاطيا معرف 5 قصر 17 كم زيبل سقا نتي منفس زصارر يمنه منفسون نتي مسقا زصارر يوزمنه نتي اتداليو مئنتي خيت قوبرو بسياتهم مصاررتيهم بمنفس انت تمرحكم قنا تحت حقي ايكونكم من يبلنا سلازي زيهم مصاررتيهم سقا وي زمنيو ات منفس يتصارروي ويكاتس منفس منيو قات سقا يتصارروي سلازي ناي صدق باريا إخا تخون انت يا قبل دالي حدث انت دعا كابتي نحات اعتبار نتس اواسي سقيلو خبخون ايكليني برؤسو خبخون ايكليني
ናይ ግድን ኣብቲ ናይ ጽድቂ ናይ ጽድቂ ባርያ ክኸውን ኣሎ ወይ ከዓ ናይ ጽድቂ ግዝኡ ክኸውን ኣሎ ተዘይኮይኑ ኦልሬዲ ኣብቲ ናይ ሓጢኣት ባርነት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ጽድቂ ባርያ ኸ ናይ ጽድቂ ባርያ ኸ ናይ እግዚአብሔር ባርያ ምዃን ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ምእዛዝ እዩ ትቐንዲ ክስታይ እዩ ኣብቲ 6:16 ከንብበየ እንደገና እንታይ ዝብል ንምእዛዙ ባሮት ክትኮኑ ርእስኹም ንእትህብዎ ንሓጢኣት እንተኾይኑ ንሞት ንምእዛዝ እንተኾይኑ ከዓኒ ንጽድቂ ነቲ እትእዘዝዎስ ባሮት ከም ዝኾንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ ንምእዛዝ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ምእዛዝ እንተኾይኑ ንጽድቂ ስለዚ እዚ ናይ እግዚአብሔር ወይ ከዓ እዚ ናይ ጽድቂ ባርያ ግን እንታይ እቲ ዓብይ ጥቕሙ እንተኢልና ብቐንዱ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምስ ኢየሱስ ምዃን ምስ እግዚአብሔር ምዃን እቲ ካልእ ከዓኒ ነፃነት እቲ ሰይጣን ዝብሎ ነፃነት ናይ ብሕሶት ነፃነት እዚ ናይ ጸጋን ኣብ ትሕቲ ጸጋ ባርያ ምዃን ግን ሓርነት እዩ ንምንታይ እንተኢልና ናይ ፍቶት ባርያ ኢና ንኸውን እግዚአብሔር ኣገዲዱ ኣይኮነን ኣብ ትሕቲኡ ዝገብረና ፈቲና ፍቕሩ ኣገዲድና ሰናይነቱ ኣገዲድና ለውሃቱ ኣገዲድና ንዓና ክጥዕመና ኢና ኣብ ትሕቲኡ ንግዛእ ኣብ ትሕቲ ሰይጣን ምዃን ግን ርእስኻ ምውራድ ማለት እዩ ብመከራ ምሕምሻሽ ማለት እዩ ከመይ ኢልና ኢና ካብ ናይ ሓጢኣት ባርነት ነፃ ዝወፃና ኢልና እንተደኣ ሓቲትና ናይ ጽድቂ ባርያ ንኽንከውን ኢና ወፂና ቀንዲ ነገር እምበር ስቕ ኢልና ክንከውን ኣይኮናን ወይ ከዓ ከምቲ ዓለም ትብሎ ዘላ ሓራ ክትከውን ብዝመስለካ ክትነብር ኣይኮነን በቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ንኽትነብር እዩ ንእግዚአብሔር ንኽትግዛእ ብፍታውና ክንግዝኦ ንኣምላኽ ንዕኡ ኢና ናይ ጽድቂ ባርያ ኮይና ማለት እዩ እምበር ጽድቂ ውህበት እዩ ናይ እግዚአብሔር ውህበት እዩ ባዕላህና ነምፅኦ ነገር ኣይኮነን ሓጢኣት ግን ስራሕ እዩ እትሰርሖ ስራሕ እዩ ንሕና እንሰርሖ እዩ ስለዚ ነዚ እዩ ጽድቂ ንሕና ንገብሮ ነገር ዋላ ሓንቲ የለን ኣብ ጽድቂ ዝተዋህበና እዩ ሓጢኣት ግን እንሰርሖ እዩ ንሕና እንገብሮ ነገር እዩ ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ግን እንታይ ብለና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ መወዳእቱ ሽዑብ ተታሕተዋይ ዘሎ እዚ ካብ ኮነ እንተደኣ ናይ ጽድቂ ባርያ ኮይና እንታይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ መወዳእታ እንታይ ባርያ ሓጢኣት ክነስ ከለኹምሲ ካብ ጽድቂ ውፃት ሓራኢኹም ዝነበርኩም ይብለና መወዳእትኡ ሞት ስለ ዝኾነ በዚ ሎሚ እተሓፍርሉ ዘለኹም እንተዘይኮይኑስ በቲ ግዜቲ እንታይ ፍሪኡ ነይሩኩም ካልእ ኸ ኣሕዋተይ ናይ ሓጢኣት ፍሬ የብሉን ሓጢኣት ጽድቂ ግን ፍሬ ኣለዎ ጽድቂ ፍሬ ኣለዎ ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ጎይታና ናይ ዘለዓለም ህይወት ይብለና ስለዚ እንተደኣ ባርያ ናይ ሓጢኣት ኮይና መወዳእቱ ሞት እዩ እንተደኣ ባርያ ናይ ጸጋ ኮይና ግን ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ሕጂ ግና እብላሎ ካብ ሓጢኣት ሓራ ስለ ዝወፃእኩም ንኣምላኽ እውን ስለ እተገዛእኩምዎ ፍሬኹም ንቅድስና ኮይኑ ኣሎ መወዳእቱ ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ እምበኣር ሽዑ ኣብቲ ቁፅሪ 19 ግን እንታይ ኢልና ኣሎ ስለ ድኻምኩም ስጋኹም በዘራርባ ሰብ እዛረብ ኣለኹ ኢሉ ከምቲ ንርክሰትን ግፍዕን ናብ ምፍራስ ሕጊ ኣካላትኩም ንባርነት ዘወፈኹም ከምኡ ድማ ሕጂ ንጽድቂ ናብ ቅድስና ክግዛእ ኣካላትኩም ወፍ እዩ ሕጂ
كم تبقى موي قليس إيز نبركو سجانا وأبتوشتو نحاتيات بحرية له كن إتأكلاتنا جن نفرز إدكي كانوا علو نخيلينا إتأكلات ناسي نفرز إدكي أو علو بلنا له كم تقدم نحاتيات تو علو نبركم حجي كن أبتحت صدقي خابكونكم أكلاتكم نصدقي أو فيو انتاي مالتي بزي أكلاتنا بوزي بكل انتنانا مالتي بزي أكلاتنا بزي نواسا وصولو نزاربولون صدقي ناي صدق فرخن خنقبر ننصدقي كانوا علو سناي كنقبرولو إيو زمحسقنا النازلو مالتي سلازي كومو نخنقبر كاني እግዚአብሔር ክእለት ይብናይ እግዚአብሔር ጸጋ አብዝሕልና እቲ ጸጋ ዘኽእል ጸጋን ኩላይ ዋላ እኳ ፈተናታት እንተሃለወ እቲ ጸጋ ግን የኽእል እዩ ዓቕሚ ዝህብ እዩ ኖ ንኽትብል ነቲ ሓጢኣት እንደገና ኸ ነቲ ኣካላትና ኸኣኒ ንጽድቂ ኸነውዕሎ ንኽእል ኢና مسوغا منفس قدس أوشتنا الله እግዚአብሔር ምሳና ኣሎ ንሱኻ ይሕግዘናይ ባር لو مئات زخن ودينا مو كي تصلي شعو دحري حتى اليوم كنري نخلينا እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስክነካለና ክብርን አኻነ በካለና ቆይታ እግዚአብሔር አምላክ ስለ ዝመሃርካና በቃልካት ስለ ዝመሃርካና ቆይታ እግዚአብሔር አምላክ لعلو كلها قويتا أبتحت صدقي سلاز قبركانا كاب نايحاتيات باريانت أو صريخا قويتا نعغا نخنقزا سلاز قبركانا بإيسوس كريستوس سمنا مسكنا كالنا قويتا اكزابير أملاخ نستغير النازل لعبنا قركا بخبر خنحلوه قويتا أكالاتنا أن صدق خنقزو عاقم خنانا كبرين مسكانا نعغا يخن بقويتا بإيسوس كريستوس سم آمين